مرحبا بالشيخ. مرحبا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرفتمونا. بارك الله فيك، أكرمكم الله، ما شاء الله. آمين وإياكم. ما شاء الله. أهلا ومرحبا. كيف الحال والأهل يا مولانا؟ الحمد لله الحمد لله. تحتاج لإصلاح الصورة عندك. نعم. بما أن هذه الصورة لحظة. تعرف أيوة. فيديو setting. أوكي baik. الصورة عندي هنا ما شاء الله. أظن هذا أحسنه بدل أن يضيع ويأتي. يوجد خيار نعم. عندي خلفية أو لا يوجد عندي خلفية. نعم نعم. جرب هذا. اكتب لا يوجد عندي خلفية أو اختر هذا. هذا هو. طيب أظن هذا أحسن. نعم هكذا نعم أحسن. صح. ما طيب شاء مولانا. الله، اختار توفيق حبيبي، بارك الله فيك. آمين فيكم. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبا كبر ما شاء الله. بايك. الحمد لله على كل حال. baik. ما شاء الله. سأفتتح مولانا مباشرة. نعم تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta atau para penyimak, para penuntut ilmu agama. Semoga kita semua dirahmati dan mendapat taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penyebab kita, alhamdulillah sampai saat ini bisa merasakan betapa nikmatnya iman dan Islam yang mewarnai dan menyinari sanubari kita masing-masing. Baik, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan mengaji atau mengkaji atau sedikit membahas sekelumit tentang sebentar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya commemorating, apa tadi dibilang sama Syekh. Ya, intinya kita akan membahas atau memperingati tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah betul Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi seperti yang dikatakan oleh sebagian kalangan yang katanya dikatakan bid'ah, kemudian semua yang bid'ah itu sesat, kemudian yang sesat semua itu di neraka, atau tidak? Insya Allah dalam kajian ini akan kita kupas beserta dalil-dalil sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, untuk mempersingkat waktu dan supaya waktu yang kita miliki lebih efisien dalam kita menggunakannya, langsung saja kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak lupa saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan semua peserta kajian di sini atau pemirsa kajian di sini untuk meneruskan niat masing-masing lillahi ta'ala dalam menghadiri kajian ilmu agama. Na'am Maulana, tafadhal. بارك الله فيكم جميعا. آمين وفيكم. أنت تترجم للإندونيسية الملايو إن شاء الله. نعم إن شاء الله شيخنا. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين،
وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله تعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا ميمونا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa memohon kepada Allah agar perjumpaan kita kali ini merupakan perjumpaan yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, Maulana. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على الاستفادة من أوقاتنا بما هو نافع لنا جميعا بإذنه تعالى. Dan beliau memohon berdoa kepada Allah agar memberikan kita pertolongannya sehingga kita bisa menggunakan waktu yang kita miliki untuk bisa selalu dalam ketaatan kepadanya. Nah, ولقاؤنا هذا هو مشابه لما درج عليه العلماء في الماضي من اجتماعهم في شهر ربيع الأول ليذكروا شيئا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه عليه الصلاة والسلام. Perjumpaan kita kali ini itu mirip dengan yang telah dilakukan oleh para ulama pada zaman dahulu, yang mana perjumpaan yang mereka lakukan itu berkenaan dengan Maulid Nabi ini. Disebutkan di situ tentang sejarah atau biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebutkan tentang akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. وهذا الاجتماع في شهر ربيع الأول بمناسبة المولد ليس شيئا جديدا في هذه الأمة، بل هو من مئات السنين درج عليه العلماء والفقهاء والمحدثون والصوفية الزاهدون العابدون. Dan perkumpulan seperti ini bukan perkara yang baru tentang merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru hal ini sudah menjadi kebiasaan para ulama secara turun-menurun, baik dari kalangan para ulama sufi, para ulama mujtahid, dan ulama-ulama lainnya. وكان أول من عمل المولد بهذا الشكل الواسع هو الملك المظفر ملك إربل في العراق. Dan orang pertama yang merintis perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penguasa Irbil, ya, penguasa Irbil di Irak sana. وكان عالما شجاعا بطلا مقداما وهو الذي حاصر الفرنجة عندما كانوا في عكا بفلسطين وكان الصليبيون قد احتلوا تلك البلاد. Ya, jadi beliau Raja Muzaffar ini adalah raja penguasa yang alim, pemberani, kemudian pahlawan, dan beliaulah yang mengepung Firanja, yani naqul haula al-kuffar. نعم Syekhna. الصليبيون. Jadi yang mengepung orang tentara salib ketika mereka di Akka di Palestina. لأنه انضم إلى جيش السلطان صلاح الدين الأيوبي وقاتل معه لتحرير فلسطين من الصليبيين. Karena beliau ini bergabung dengan bala tentara Salahuddin Al-Ayyubi untuk memukul mundur tentara salib itu sehingga membebaskan Palestina. Nah, لذلك زوجه السلطان صلاح الدين أخته. Oleh karena itu, Sultan Salahuddin menikahkan penguasa Irbil tadi dengan
saudari beliau. فإذا هذا العالم الشجاع البطل المظفر ملك إربل كان على العقيدة الأشعرية السنية، وكان مع جيش صلاح الدين الأيوبي الذي طرد الصليبيين من بيت المقدس. Ya, jadi penguasa Irbil ini di samping beliau penguasa, beliau juga seorang yang alim, pemberani, dan pahlawan, yang mana beliau ini keyakinannya, akidah beliau mengikuti akidah Abul Hasan al-Asy'ari, yang mana kita mengatakan akidah Abul Hasan al-Asy'ari menurut para ulama adalah akidah sunniyah, akidah yang sesuai dengan keyakinan Nabi Muhammad SAW, dan beliau itu bergabung atau di bawah kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang ikut memberantas atau memukul mundur tentara salib. Nah, الله ألهمه أن يجمع العلماء والفقهاء والمحدثين وأن يتصدق في هذه الليلة، ليلة المولد، بأنواع من الصدقات. كان يذبح البقر والغنم ويعمل الصدقات الكثيرة، ويحضر العلماء ليتكلموا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. jadi beliau ini Allah memberikan ilham kepadanya untuk mengumpulkan banyak para ulama, baik yang pakar dalam bidang hadis ataupun pakar dalam bidang fikih. مدح Dan العلماء فعله في مشارق الأرض ومغاربها. dan beliau Allah ilhamkan untuk mengeluarkan sedekah yang sangat banyak, menyembelih sekian ekor, mungkin ratusan atau bahkan lebih sapi dan seterusnya, kemudian menghadirkan para ulama untuk membicarakan biografi Nabi, sejarah Nabi Muhammad SAW, dan para ulama, Masya Allah, mereka memuji perbuatan beliau ini. وكان في زمانه الحافظ أبو الخطاب ابن دحية، وألف له كتابا سماه التنوير في مولد البشير النذير ليقرأ في كل سنة بمناسبة المولد. Ya, jadi di zaman beliau ini hiduplah ada salah seorang ulama yang pakar dalam bidang hadis, yaitu Al-Hafidh Al-Khattab Ibn Dihya alias kata Syekhna Abul Khattab Ibn Dihya. Ya, beliau dikenal dengan Abul Khattab Ibn Dihya, yang mana beliau Abul Khattab Ibn Dihya ini mengarang sebuah karangan tentang Maulid Nabi yang dinamakan At-Tanwir fi Maulidi Al-Bashirin Nazir. Nah, والملك كافأه على ذلك. Dan penguasa raja saat itu memberikan balasan yang cukup banyak kepada beliau terhadap apa yang telah beliau lakukan ini, mengarang kitab tadi tentang Maulid Nabi. Nah, بعد ذلك جاء حفاظ آخرون وصاروا يكتبون في المولد أيضا ويمدحون هذا الفعل، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ السخاوي والحافظ السيوطي وغيرهم. Ya, setelah itu datang juga para ulama yang mereka juga pakar dalam bidang hadis, ya, yang mereka memuji perbuatan alim ini, ya, dan mereka bukan hanya satu orang. Barusan Syekh telah menyebutkan beberapa ulama pakar hadis, hufazul hadis, diantaranya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Hafidh As-Sakhawi dan Al-Hafidh As-Suyuti, dan banyak lagi ulama lain yang memuji perbuatan Al-Hafidh Ibnu Dihyah tadi. Nah, والحافظ السيوطي له رسالة معروفة مشهورة سماها حسن المقصد في عمل المولد. Ya, Al-Hafidh As-Suyuti beliau mengarang sebuah risalah yang sangat masyhur, risalah yang banyak para ulama lain mengetahui akan risalah ini, yang beliau namakan dengan Husnul Maqsid
في عمل المولد. مدح فيه عمل المولد وأنه شيء يثاب عليه فاعله إذا عمله بنية خالصة من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام وكان خاليا مما يخالف الشرع. Ya. Jadi dalam risalah tadi, Al-Hafidz As-Suyuti, beliau menuliskan bahwa beliau itu memuji perayaan Maulid Nabi. Ya, jadi perayaan Maulid Nabi itu dipuji oleh para ulama, diantaranya Al-Hafidz As-Suyuti dalam risalah tadi, Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Dan beliau menjelaskan di risalah itu bahwa orang yang mengadakan Maulid Nabi lillahi ta'ala, demi memperoleh ridha Allah dengan menampakkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad sehingga merayakan Maulid Nabi ini, dan dalam perayaan itu tidak ada hal-hal yang menyelisihi syariat, maka apa kata beliau? Orang yang melakukannya akan mendapat pahala dari Allah tabaraka wa ta'ala. فإن اعترض معترض من جهله وقال لماذا تعملون المولد والنبي عليه الصلاة والسلام ما عمل هذا المولد. Seandainya ada oknum yang menentang, kemudian mengatakan ini menentang bukan karena dia alim, tidak ya, karena saking jauhnya dari ilmu agama, atau pendek kata karena bodohnya dia, kemudian mengatakan kenapa Anda merayakan Maulid Nabi. Nah, واعتراضهم هذا إما أن يكون على أصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله، وإما أن يكون اعتراضهم على أشياء اشتمل عليها عمل المولد. ya, jadi mereka berdalih bahwa Nabi nggak pernah merayakan hari kelahirannya. Kita katakan bantahan mereka atau penolakan mereka terhadap Ahlus Sunnah ketika merayakan Maulid itu tidak lepas dari dua perkara. Yang pertama, alasan mereka Nabi tidak melakukan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menentang isi dari Maulid, perayaan Maulid Nabi itu. Nah, والجواب عن هذا من وجهين. الأمر الأول، ماذا يفعل في المولد؟ أول شيء ما يفعله المسلمون قراءة القرآن، والله تعالى يقول فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. Ya, jadi untuk menjawab syubhat mereka ini, menjawab pengelabuan mereka terhadap orang awam sehingga tidak tertipu oleh mereka, kita adalah, kita katakan jawaban bagi syubhat yang mereka sampaikan ini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, kita katakan apa sih yang dilakukan ketika kita merayakan Maulid Nabi? Nah, itu yang pertama. Padahal kalau kita tengok, pertama yang dilakukan ketika umat Islam merayakan Maulid Nabi itu membaca Al-Quran. Sedangkan membaca Al-Quran, Allah Tabaraka wa Ta'ala justru memerintahkan kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Tadi ayatnya sudah disebutkan oleh Syekh, faqra'u ma tayassara minal Quran. Nah, والأمر الثاني ذكر الله تعالى، والله تعالى يقول واذكروا الله كثيرا. perkara yang kedua yang dilakukan ketika Maulid Nabi adalah berzikir kepada Allah, sedangkan hal ini Allah telah menekankannya dalam Al-Quran, dalam firman-Nya wazkurullaha katsira. Nah, وأيضا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. dan di samping itu kita juga
bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran juga Allah telah mengabarkan, memerintahkan kita dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Jadi sesuai dengan Al-Quran. Nah, نجتمع على الخير والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى. dan kita juga dalam Maulid berkumpul dalam kebaikan. Ya. Padahal dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala justru memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu dari Al-Quran. Nah, ونطعم الطعام والله تعالى يقول ويطعمون الطعام على حبه. di kegiatan isi dari Maulid selanjutnya selain yang telah disebutkan, kita juga bersedekah atau memberi makanan kepada orang lain, dan ini selaras dengan firman Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih. Nah, ونختم عمل المولد بالدعاء والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. dan biasanya perayaan Maulid Nabi itu ditutup dengan doa. Sedangkan dalam Al-Quran, Allah justru mendukung hal itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. فعمل المولد يشتمل على أمور أمر القرآن بها. Jadi perayaan Maulid Nabi justru mencakup atau di situ berisi tentang perkara-perkara yang oleh Al-Quran diperintahkan untuk kita lakukan. احفظوا هذه الأمور. المولد فيه قراءة القرآن، فيه ذكر الله. نعم. Ini penting untuk kita ingat. Jadi Maulid berisi tentang qiraatul membaca Al-Quran, kemudian berzikir kepada Allah, الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، dan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, اجتماع على الخير، berkumpul dalam kebaikan, إطعام الطعام، memberi makanan kepada orang lain, والدعاء. dan yang terakhir adalah doa. فالذي يقول والعياذ بالله عمل المولد حرام، نقول له أنت ماذا تحرم؟ قراءة القرآن أم ذكر الله أم الصلاة على النبي أم الدعاء أم غير ذلك من الأمور؟ Kalau seandainya ada orang yang bilang bahwa merayakan Maulid Nabi itu haram, kita katakan kepada dia, yang kamu haramkan yang mana? Apakah kamu mengatakan membaca Al-Quran haram, berzikir kepada Allah haram, bersalawat kepada Nabi haram? Atau apa yang kamu haramkan? Nah. هل فهمتم هذه المسألة؟ الذي يقول لكم عمل المولد حرام قل له هذا هو المولد، قراءة القرآن، ذكر الله، الصلاة على النبي. هل تحرم هذه الأمور؟ Nah, jadi ketika Syekh bertanya, apakah Anda semua paham tentang permasalahan ini? Jadi ketika ada orang yang menentang tentang kita merayakan Maulid Nabi, maka kita katakan kepada orang semacam ini, apa yang kalian haramkan? Sedangkan isi Maulid itu semua didukung oleh Al-Quran. Itu. واضح يا أحبابنا هذه المسألة؟ Jelas ya, saudara-saudari, Bapak Ibu, kakak adik, abang semua? لو تكتبون تعليقا لنعرف أن المسألة واضحة. Baik, silahkan di chat supaya kita tahu bahwa memang permasalahan ini betul-betul jelas. يعني الذي يقول لكم عمل المولد حرام قل له أنت ماذا تحرم؟ المولد فيه قراءة القرآن، ذكر الله، الصلاة على النبي، إطعام الطعام والدعاء. هل تقول عن هذه الأمور بأنها حرام وهي شيء أمر القرآن به؟ Ya, jadi ketika kita berjumpa dengan orang yang mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi itu haram, maka kita katakan, yang kamu haramkan yang mana?
Isi maulid itu jelas. Mulai dari yang pertama tadi membaca Al-Quran. Ya. Yang pertama. Yang kedua berzikir, mengingat Allah. Kemudian yang ketiga berkumpul dalam kebaikan. Kemudian yang keempat memberi makanan kepada orang lain. Kemudian ditutup dengan doa. Yang mana yang kamu haramkan? أما إذا قال لكم Sedangkan أنا kita لا menganjurkan أحرم kita, هذه الأمور إذا قال لكم أنا لا أحرم هذه الأمور ولكن لماذا نفعل المولد والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله. kalau seandainya dia berkilah nih, aku nggak bilang isi dari maulid itu haram, tapi Nabi kan nggak melakukannya, tidak mencontohkannya. نقول له هناك أشياء كثيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، إنما الخلفاء الأربعة ومن جاء بعدهم من العلماء استحدثوها في هذا الدين وقبلتها الأمة. Ya, jadi jawaban kita untuk mereka, bagi mereka, kita katakan banyak perkara yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya ketika beliau hidup. Hanya saja para khulafa al-arba'ah, yang 4, khulafa ar-rasyidun, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali juga, serta ulama yang datang setelah mereka, itu merintis perkara baru dalam agama ini dan belum pernah dilakukan oleh Nabi, dan tidak ada seorang pun dari ulama lain yang menentang perkara baru itu. يوجد قاعدة أصولية عند العلماء الترك لا يعني التحريم. Ya, ada kaidah usul yang telah menjadi kesepakatan para ulama. Sudah masyhur di kalangan para ulama. Apa itu? At-tark la yadullu ala tahrim. Ketika Nabi tidak melakukan sesuatu, bukan berarti perkara itu haram. Nah, في زمان النبي عليه الصلاة والسلام طبخ الضب، لعلكم لا تعرفونه. هذا الضب حيوان يعني يعيش في الصحراء يؤكل. طبخ هذا الضب وقدم على مائدة للنبي عليه الصلاة والسلام. Ya, di zaman Nabi hidup itu ada hewan namanya dhab. Dia hidup di padang pasir dan itu bisa atau boleh dimakan. Ketika Nabi hidup, hewan itu dimasak di zaman Nabi. Naam, Syekh. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل منه. Nah, ketika setelah selesai dimasak dan dihidangkan, Nabi alaihi salatu wassalam tidak sedikit pun makan hewan dhab tadi itu. فسأله خالد بن الوليد رضي الله عنه ما أمر هذا الضب يا رسول الله. Kemudian sahabat Al-Khalid bin Al-Walid bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, mungkin beliau heran ya, ini kenapa Rasulku nggak makan? Beliau bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, ada apa dengan hewan dhab ini? فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا آكله ولا أحرمه. Nabi bersabda, mengabarkan kepada beliau, aku tidak memakannya, namun aku juga tidak mengharamkannya. يعني هذا يدل على أن ما ترك فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس معناه يصير حراما. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak diperbuat oleh Nabi, beliau meninggalkannya, bukan berarti kemudian perkara yang Nabi tinggalkan itu berubah menjadi haram hukumnya untuk dilakukan.
Nah, Syekhna. والصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايشوا أسباب النزول عرفوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة أن الترك ليس معناه التحريم. Dan para sahabat yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu kaidah ini bahwa perkara yang ditinggalkan oleh Nabi bukan berarti hal itu haram untuk dilakukan oleh umatnya. Nah, ولكن يفكرون جيدا قبل أن يفعلوا هذا الشيء الجديد حتى تطمئن قلوبهم لفعله. namun mereka sebelum terjun melakukan sesuatu betul-betul berpikir berkali-kali supaya mereka betul-betul tenang dalam melakukan sesuatu itu sendiri. مثلا جمع القرآن في مصحف واحد. Ambillah contoh kodifikasi Al-Qur'an ya, mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. في زمان النبي عليه الصلاة والسلام كان القرآن مكتوبا على أوراق الأشجار وعلى الجلود الطاهرة ونحو ذلك وكان موزعا في البيوت. Nah, jadi di zaman Nabi itu Al-Qur'an tertulis di atas dedaunan pohon dan di atas kulit-kulit yang suci dan yang semacam itu. وعندما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد أناس عن الإسلام وحاربهم أبو بكر وقتل من قتل من المسلمين عمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القرآن كله في مصحف واحد. لحظة شيخنا صوتكم يتقطع. نعم. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان أبي بكر رضي الله عنه عندما قتل من قتل من المسلمين أثناء حروب الردة عمر رضي الله عنه أشار على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يجمع القرآن في مصحف واحد. Jadi ketika Nabi Muhammad di zaman di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat dan kepemimpinan dipegang oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu, dan banyak sebagian orang yang tadinya Islam kemudian mereka keluar dari Islam, murtad. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengirim pasukan kaum muslimin untuk memerangi mereka yang telah murtad itu, dan banyak di antara kaum muslimin yang mati syahid saat itu dalam peperangan itu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengisyaratkan kepada Sayyidina Abi Bakar agar mengumpulkan Al-Qur'an di satu mushaf. Nah, قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر إني أخاف على القرآن أن يضيع لأن كثيرا قتلوا وقد يفقد من بين الناس لماذا لا نعمل نسخة تكون موجودة عندك. Jadi Sayyidina Umar mengatakan kepada Sayyidina Abi Bakar, aku khawatir disebabkan banyak para penghafal Quran yang telah meninggal dunia, khawatir Quran itu akan hilang dan tidak hilang bersama para penghafalnya, sehingga beliau menyarankan kenapa kita tidak mengumpulkannya dalam satu mushaf sehingga Al-Quran itu tetap terjaga dan tidak hilang bersama para penghafalnya. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu tahayyab ibtida'an qala kaifa af'alu amran lam yaf'alhu Rasulullah. Pertama ketika Sayyidina Abu Bakar mendengar apa saran dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau takut ya. Beliau
tidak langsung mengiyakan saran dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau khawatir, beliau berkata, bagaimana mungkin aku melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Syekh. وهنا انتبهوا هذا في صحيح البخاري. عمر قال لأبي بكر رضي الله عنه أرى أن تجمع القرآن في مصحف واحد. أبو بكر رضي الله عنه قال كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله، يعني يريد أن يفكر بالموضوع، ما قال فورا حرام أن نفعل ما لم يفعله رسول الله. Ya, di sini perlu diperhatikan dengan seksama. Hal ini telah termaktub dalam Sahih Al-Bukhari. Baik, Syekhna. Naam. Termaktub dalam Sahih Bukhari bahwa Sayyidina Umar berkata kepada Sayyidina Abi Bakar, aku melihat adalah termasuk kebaikan jika engkau mengumpulkan Al-Quran di satu mushaf. Kemudian Sayyidina Umar Sayyidina Umar ketika mendengar hal itu, beliau tidak langsung mengiyakan. Justru beliau berpikir keras dan beliau berkata, bagaimana mungkin aku melakukan suatu perkara, Nabi saja tidak pernah melakukannya. Nah, فقال له عمر هو والله خير. Sayyidina Umar, beliau justru mengatakan, demi Allah, itu adalah perkara yang baik. ثم جاء في المرة الثانية وأعاد عليه، وأبو بكر رضي الله عنه يقول كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, kemudian di kali kedua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan perkataan yang sama, menyarankan saran yang sudah pernah beliau sarankan sebelumnya, dan Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan dan berpikir, bagaimana mungkin aku melakukan perkara yang tidak pernah Nabi contohkan, Nabi perbuat. ثم في المرة الثالثة أعاد عليه. Kemudian kali ketiga Sayyidina Umar kembali mengulang apa yang beliau sarankan kepada Sayyidina Abi Bakar. فشرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه لهذا الفعل. Akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala melapangkan dada Sayyidina Abi Bakar untuk melakukan saran Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. فجمع القرآن في مصحف واحد سمي مصحف الإمام، وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Akhirnya terjadilah kodifikasi Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf dan dinamakan dengan Mushaful Imam. Dan perkara ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فهذا أبو بكر الذي هو أفضل ولي في البشر وبعده عمر فعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah wali yang paling utama, paling tinggi derajatnya di umat Muhammad alaihi salatu wassalam, dan orang terbaik nomor 2 setelah beliau yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, keduanya melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكل الصحابة في ذلك الوقت ما أحد منهم اعترض على هذا الأمر وقال حرام أن نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. Dan semua para sahabat pada waktu itu tak ada seorang pun di antara mereka yang menentang perkara itu. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan haram kita melakukan perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل عمر رضي الله عنه إلى المسجد في رمضان فرأى الناس يصلون صلاة التراويح
متفرقين ليس على إمام واحد. Pada masa khilafah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau, ya, Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke masjid di malam bulan Ramadan dan beliau melihat kaum muslimin sholat sendiri-sendiri, tidak sholat berjamaah dengan satu imam. فعمر رضي الله عنه نظر قال أرى أن أجمعهم على إمام واحد فجمعهم على أبي بن كعب أقرأ الصحابة. Ya, kemudian beliau setelah melihat pemandangan itu, muncul ide dari beliau untuk mengumpulkan semua kaum muslimin yang saat itu sholat untuk sholat di belakang satu imam. Akhirnya beliau memutuskan bahwa sahabat Ubay ibn Ka'ab, yang mana beliau mendapat gelar Aqra'us Sahabah, sehingga beliau mengimami kaum muslimin untuk sholat malam di malam bulan Ramadan saat itu. ثم دخل عمر في الليلة التالية فرأى المسلمين يصلون في المسجد خلف أبي خلف هذا الإمام فسر سيدنا عمر رضي الله عنه وقال نعمة البدعة هذه. Kemudian ketika keesokan harinya, keesokan malamnya, Sayyidina Umar kembali masuk ke masjid dan menyaksikan kaum muslimin sholat di belakang satu imam. Kemudian beliau senang dan beliau berujar ni'matil bid'atu hadhihi, maknanya ini adalah sebaik-baik bid'ah. فسيدنا عمر رضي الله عنه سماها بدعة. ما معنى بدعة؟ بدعة معناه شيء مستحدث لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya. Jadi Sayyidina Umar sendiri menamakan perkara yang telah beliau rintis tadi sebagai bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Sesuatu baharu yang belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah Nabi lakukan atau perintahkan. ومعنى نعمة البدعة معناه هذا شيء حسن. Jadi, dan makna dari perkataan beliau ni'matil bid'ah adalah apa yang beliau lihat saat itu adalah perkara yang baik. فإذا الصحابة فهموا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس إذا ترك النبي شيئا معناه حرام أن نفعله، لا. Jadi para sahabat mereka memahami dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak semua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi itu maknanya haram. Jadi mereka tidak memahami seperti ini. Maknanya mereka memahami bahwa tidak semua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu haram. Nah, واحد من الصحابة وهذا في البخاري أيضا كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع النبي من الركوع قال سمع الله لمن حمده فهذا الصحابي والمؤمنون قالوا ربنا ولك الحمد كما تعلموا ثم هو هذا الصحابي زاد شيئا. Ada juga salah seorang sahabat, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, ada dalam Sahih Bukhari, bahwa ketika sahabat ini dan sahabat lainnya sholat di belakang Nabi, bermakmum kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau bangkit dari ruku', ya, yang tidal, sahabat Nabi ini mengatakan Rabbana walakal hamd. Namun sahabat ini tidak hanya mencukupkan zikir bacaan sholat ketika bangkit dari ruku' hanya Rabbana walakal hamd. Justru sahabat ini menambah perkataan lain. فقولهم ربنا ولك الحمد هذا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي زاد قال ربنا ولك الحمد
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Ya. Jadi perkataan mereka Rabbana walakal hamd ketika bangkit dari ruku' itu yang mereka pelajari, mereka dengar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sahabat ini justru menambah zikir dari sekedar Rabbana walakal hamd dan mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, Syekh. وهنا اسمعوا جيدا، هذه الزيادة النبي عليه الصلاة والسلام ما علمها للصحابة. Di sini tolong didengarkan dengan seksama. Tambahan yang ditambah oleh sahabat itu tadi tidak pernah diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. هو هذا الصحابي زادها، رآها شيئا حسنا، زيادة ثناء على الله عز وجل فقالها بعد الركوع. Jadi sahabat yang satu ini yang menambah zikir setelah bangkit dari rukuk tadi melihat bahwa apa yang dia tambahkan itu merupakan tambahan pujian dan ia menilai ini adalah perkara yang baik dalam memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, فلما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال من قائل هذه الكلمات؟ قال أنا يا رسول الله، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام. Nah, setelah Nabi selesai dari sholat, beliau bertanya, siapa tadi di antara kalian yang menambah wirid atau zikir yang dibaca setelah bangkit dari ruku'? Salah seorang sahabat tadi yang menambah mengaku, aku wahai Rasul. Kemudian sahabat ini mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. وهنا اسمعوا، النبي ما قال له حرام كيف تزيد في الصلاة شيئا أنا لم أعلمك إياه. Nah, di sini didengarkan dengan seksama, diperhatikan. Nabi tidak pernah mengatakan kepada sahabat ini setelah tahu bahwa si sahabat tadi menambah zikir tadi haram. Bagaimana mungkin kamu menambah sesuatu yang tak pernah aku ajarkan kepada kalian dalam sholat. Nah. بل قال له والذي نفسي بيده إني رأيت 37 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني يتسابقون لكتابتها له في حسناته. Ya. Di sini justru Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah demi zat yang jiwaku berada dalam kuasanya. Sungguh, kata beliau, aku melihat 30 sekian dari malaikat, mereka berlomba-lomba siapa di antara mereka yang bisa menulis apa yang telah dia lakukan agar termasuk dari perbuatan baik dari si sahabat ini tadi. فالصحابة رضي الله عنهم لم يفهموا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة أنه ليس لنا أن نعمل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi para sahabat tidak memahami dari sabda Nabi kullu muhdatsatin bid'ah, bahwa kita tidak boleh merintis perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. بل فهموا أن معنى كل محدثة بدعة أن كثيرا من البدع تكون مخالفة للشرع فلا تكون مقبولة. Justru akan tetapi mereka memahami bahwa makna dari sabda Nabi kullu muhdatsatin bid'ah itu banyak perkara baharu yang sifatnya justru menyalahi syariat. Banyak ya, bukan berarti secara mutlak kemudian perkara baru itu pasti tidak baik. Nah, أنا أسألكم سؤالا أريد الإجابة في المسج. كم أذانا
تؤذنون أنتم في مساجدكم يوم الجمعة؟ Syekh ingin Anda di sini berpartisipasi menjawab tapi melalui chat. Beliau bertanya, berapa azan yang kalian lakukan di masjid-masjid ketika sholat Jumat? كم أذان تؤذنون يوم الجمعة يا توفيق؟ Marrotain, Syekh. يوم الجمعة مرتين وهكذا في بلاد المسلمين. Demikian ya. Jadi azan yang dilakukan oleh banyak masjid-masjid kita di Indonesia khususnya itu demikian juga di masjid-masjid lainnya ya, di daerah kaum muslimin itu melakukan azannya 2 kali ketika sholat Jumat di hari Jumat untuk sholat Jumat. هل كان هذا في زمن رسول الله؟ لا. Apakah azan 2 kali di hari Jumat untuk menyeru orang sholat Jumat itu terjadi di zaman Nabi? Jawabannya tidak. ولا في زمن أبي بكر ولا عمر. Tidak pula terjadi di zaman Sayyidina Abi Bakar ataupun Umar radhiyallahu anhu. إنما في زمن عثمان. Akan tetapi azan 2 kali di hari Jumat ini itu terjadi pada masa Sayyidina Utsman. كذلك المحاريب في المساجد والمآذن هذه لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Demikian juga mihrab-mihrab yang dibangun di masjid-masjid, kemudian tempat-tempat azan itu juga belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. ترون خلفي هذه المئذنة هذه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. Ya, Syekh mengatakan barusan Anda semua, Bapak Ibu, kakak adik abang semua, nampak kan background Syekh barusan? Lihat di situ ada menara, ya, tinggi di situ. هذه ما كانت في زمن رسول الله ولا الخلفاء الراشدين. Nah, itu menara itu belum ada di zaman Nabi ataupun di zaman para khulafa ar-rasyidin. فالذي يقول كل ما أحدث بعد رسول الله حرام معنى كلامه هذه المحاريب والمآذن وجمع المصحف وتنقيط المصحف وصلاة التراويح جماعة والأذانين يوم الجمعة على زعمه كل هذا يكون حراما. Jadi orang yang mengatakan semua yang dirintis setelah zaman Nabi padahal di zaman beliau enggak ada adalah haram, maka semua yang telah kita saksikan di zaman sekarang atau di zaman setelah Nabi tiada, di zaman hal-hal yang telah disebutkan tadi baru ada seperti pengumpulan kodifikasi mushaf, kemudian peletakan titik di tiap-tiap huruf-huruf Al-Quran, kemudian membangun tempat azan, kemudian membuat mihrab, itu berarti azan 2 kali. Menurut pendapat tadi berarti itu semua haram gitu. فإذا لا تلتفتوا إلى الوهابية الذين يسمون أنفسهم السلفية ويحرمون عمل المولد ويقولون الرسول لم يفعله. Jadi bisa kita simpulkan di sini, tidak usah kita peduli dengan golongan Wahabi yang mengharamkan Maulid Nabi dengan dalih bahwa hal itu belum ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. قل له إن قلت عمل المولد حرام لأن الرسول لم يفعله يصير جمع القرآن والمآذن والمحاريب والأذانين والجمعة كل هذه تصير حراما برأيك والعياذ بالله. Kita katakan kepada dia, seandainya merayakan Maulid Nabi itu haram, maka menurut pendapat mereka, semua hal yang telah terjadi dan sebelumnya Nabi tidak melakukan atau memerintahkannya kepada para sahabat, termasuk
kodifikasi mushaf atau kodifikasi Quran, mengumpulkan Al-Quran di mushaf yang satu, kemudian adzan 2 kali, kemudian peletakan titik di dalam pada huruf-huruf Al-Quran, huruf-huruf bahasa Arab itu, dan hal-hal lain yang baru-baru tadi, menurut mereka hal ini semua adalah haram wal'iyadzubillah. أما إذا قلت حرام لما اشتمل عليه فقل له المولد يشتمل على قراءة القرآن وذكر الله والصلاة على النبي وأطعام الطعام وهو شيء أمر الله تعالى به. Seandainya mereka mengklaim bahwa keharaman maulid karena isi atau kandungan dari maulid itu sendiri, maka kita katakan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Isi dari maulid itu enggak lepas dari membaca Al-Quran yang pertama, zikir, mengingat Allah, berzikir kepada Allah sallallahu azza wa jal, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi makan kepada orang lain, kemudian berdoa. Maka ini semua yang telah kita sebutkan ini sesuai dengan yang telah Allah perintahkan dalam Al-Quran. لذلك هنا ينقطع ما عنده جواب. Nah, dari sini orang semacam Wahabi dan semacam mereka akan bungkam, tidak akan memiliki jawaban. لذلك هذا اجتماع المولد فرصة للتكلم على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه لنتعلم كيف كانت مسيرته في الدعوة. Jadi merayakan Maulid Nabi ini adalah kesempatan untuk kita membicarakan tentang biografi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlak beliau, kemudian bagaimana perjuangan beliau dalam berdakwah. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. Nah, hari Nabi lahir itu adalah hari Senin dan tanggal 12 pada tanggal 12 Rabiul Awal. وولد عليه الصلاة والسلام يتيما، يعني مات أبوه على قول كثير من العلماء وأمه كانت حاملا به. Ya, jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau lahir dalam keadaan yatim menurut pendapat mayoritas para ulama. وظهرت عند مولده آيات باهرات. Dan muncul nampak saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanda-tanda yang agung besar. منها أن نار المجوس التي أوقدت ل1000 عام انطفأت يوم ولادته. Di antaranya api yang dirawat oleh orang Majusi selama 1000 tahun agar tetap menyala, di saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keluar lahir ke dunia ini mati, padam api itu. وبحيرة ساوة في بلاد فارس جفت مياهها. Dan Buhairah Sawa ini danau atau perairan ya di daerah Persia sana itu kering tiba-tiba. وكانت السفن تجري فيها. Padahal sebelumnya perahu-perahu, kapal-kapal itu berlalu lalang di atas perairan sawah itu tadi. وإيوان كسرى اهتز وتساقطت منه 14 شرفة. Dan kerajaan Kisra itu bergoncang dan 12 balkon yang ada di sana hancur, runtuh. وأيضا إبليس صاح من الجزع والخوف والغيظ عندما ولد النبي عليه الصلاة والسلام. Dan iblis itu menjerit sekeras-kerasnya saking takutnya dan saking takut yang dia rasakan
ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Bukan hanya takut juga, dan saking bencinya dia dengan lahirnya Nabi يعني Muhammad. أول من اغتاظ من مولد النبي عليه الصلاة والسلام هو إبليس. Jadi diingat, makhluk pertama yang memuncak kebencian di dirinya ketika tahu Nabi Muhammad itu lahir adalah iblis. فالذي يغتاظ الآن من مولد النبي عليه الصلاة والسلام يكون تابعا لإبليس. Sehingga orang yang benci di zaman sekarang ini dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mengikuti iblis. Nah, Syekh. واضح؟ Jelas ya? نعم. Baik. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ورأت أمي حين وضعتني أنه خرج معي نور أضاء لها قصور الشام. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa ketika ibunda beliau melahirkan beliau, Sayyidah Aminah, ibunda beliau nampak cahaya yang menyinari kerajaan atau istana-istana yang ada di daerah Syam sana. Nah, وهذا الأمر يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت مؤمنة تقية ولية. hal ini menunjukkan bahwa ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang wanita mukminah yang bertakwa dan termasuk waliyah, termasuk wali Allah dari kalangan kaum wanita. لأن الله تعالى لا يعطي كرامة لإنسان كافر. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan memberikan karomah untuk seseorang yang bukan muslim. فهنا أخذ العلماء دليلا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت مؤمنة تقية صالحة. Dari sini para ulama mengambil dalil bukti bahwa ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang wanita muslim mukmin dan bertakwa kepada Allah. وأما أبوه فاحتمال أنه لم تبلغه الدعوة والذي لم تبلغه الدعوة لأنه مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فبالتالي يكون ناجيا يوم القيامة. هذا الاحتمال الأول أنه من أهل الفترة ما بلغته الدعوة وهؤلاء لا يعذبون يوم القيامة إنما يكونون من أهل النجاة. Ya, adapun ayahanda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kemungkinan beliau tidak sampai kepadanya dakwah Islam. Sedangkan orang yang tidak sampai kepadanya dakwah Islam, sebab kita tahu bahwa ayahanda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sebelum Nabi Muhammad diutus, sehingga beliau ayahanda Nabi Muhammad termasuk ahlil fatrah. Ahlil fatrah itu termasuk orang yang Allah selamatkan di akhirat sehingga tidak diazab di dalam neraka. وبعض العلماء قال يحتمل أن يكون الله تعالى ألهمه الإيمان فكان مؤمنا بإلهام من الله. Sebagian ulama mengatakan ada kemungkinan Allah mengilhamkan kepada ayahanda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keimanan sehingga beliau termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah.
في كلا الحالين هو ناج يوم القيامة. Nah, dalam dua kemungkinan ini, dua keadaan kondisi ini, beliau ayahanda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipastikan selamat di hari kiamat nanti. فإذا والدا النبي من أهل النجاة يوم القيامة. Sehingga kesimpulannya bahwa kedua orang tua Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang Allah selamatkan di hari kiamat kelak. أما الذي بلغته الدعوة ولم يؤمن واختار الكفر ومات على الكفر فهذا من أهل العذاب أيا من كان. Adapun sedangkan orang yang telah sampai kepadanya dakwah Islam, namun dia tidak mau beriman, bahkan memilih untuk kufur, memilih tidak beriman, dan mati dalam keadaan kufur, maka siapapun dia pasti termasuk penghuni neraka. كأبي لهب وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام هو أول من كذب النبي صلى الله عليه وسلم. Contohnya Abu Lahab, ya, beliau nih Abu Lahab nih itu paman Nabi, ya. Namun celakanya apa? Dia adalah orang pertama yang mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. والله ما أنزل السورة بكاملها في ذم إنسان إلا هذه السورة سورة المثل. Dan Allah tidak pernah menurunkan satu ayat, satu surat Al-Quran penuh dalam mencaci, mencela seseorang kecuali satu surat itu, surat Al-Masad itu. وفيها يقول الله عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب. Nah, dalam ayat di surat Al-Lahab itu Allah berfirman mengenai Abu Lahab, sayasla naran zata lahab. فلا يجوز أن تروى تلك القصة أن أبا لهب في جهنم في النار يضع إصبعه في فمه فيخرج له الماء. Sehingga tidak boleh diriwayatkan cerita yang katanya Abu Lahab ketika di neraka itu memasukkan jarinya ke mulutnya sehingga dari jarinya itu keluar air. Dia apa bahasnya? Dia sedot dari jarinya itu. هذا خلاف القرآن لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Ya, hal itu, cerita dusta itu bertentangan dengan Al-Quran. Firman Allah tentang orang-orang kafir, la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. يفهمون معنى الآية؟ أظن بعضهم أو أكثرهم قد لا يفهمون. لو نبين لهم يعني في جهنم لا يذوقون بردا شرابا باردا ولا شرابا نافعا إلا الحميم، حميم الماء المغلي، هذا هو شرابهم. Jadi makna dari ayat Al-Quran barusan, la yadzuquna fiha barda wala syaraba, seorang kafir di neraka kelak tidak akan merasakan air minum yang dingin, yang bermanfaat bagi dia, yang menyelamatkan dia dari panasnya api neraka, kecuali, jadi makna dari ayat barusan, seorang yang kafir itu di neraka kelak tidak akan mendapatkan kecuali hamim. Apa itu hamim? Air panas yang mendidih. Itu minuman mereka. نشأ النبي يتيما صلى الله عليه وسلم وعاش مع أمه بضع سنوات ثم توفيت أمه أيضا
فكفله جده عبد المطلب. Ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh dalam keadaan yatim, dan beliau sempat hidup bersama ibunda beliau beberapa tahun. Kemudian meninggal ibunda beliau, akhirnya beliau ditanggung hidupnya oleh kakek beliau Abdul Muttalib. ثم مات جده عبد المطلب فكفله عمه أبو طالب. Kemudian kakek beliau meninggal, Abdul Muttalib, sehingga yang menanggung hidup beliau pamannya, yaitu Abu Thalib. ولما بلغ من العمر 40 سنة نزل عليه الوحي بالنبوة. Ketika Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai umur 40 tahun, turun wahyu kenabian kepada beliau. وهو في غار حراء. Dan beliau saat itu berada di Gua Hira. فصار يدعو الناس للإسلام فآمن به القليل وكذب الكثير في مكة. Sehingga beliau menyeru orang lain untuk masuk Islam, dan sebagian orang beriman kepada masuk Islam, dan banyak juga di kalangan orang Mekah itu yang mendustakan beliau. وهنا بدأ إيذاء كفار قريش للنبي والذين آمنوا معه. Dari situlah dimulai gangguan, intimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. فمكث في مكة 13 سنة ثم بعد ذلك هاجر إلى المدينة. Beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sempat bertahan di Mekah 13 tahun, kemudian beliau hijrah ke Madinah. وبنى أول مسجد هناك حيث بركة الناقة. Disitulah beliau membangun masjid pertama sesuai dengan tempat onta beliau bersemayam, duduk, berhenti. ثم عاد إلى مكة فاتحا في السنة 8 من الهجرة. Kemudian beliau kembali ke Mekah di tahun 8 Hijriah dan berhasil menaklukkan kota Mekah. وفي السنة 10 حج النبي عليه الصلاة والسلام وهي الحجة الوحيدة التي حجها تسمى حجة الوداع. Dan di tahun ke-10 Hijriah beliau pergi haji menuju Mekah, dan ini adalah satu-satunya haji yang Nabi lakukan di selama beliau hidup, dan dinamakan dengan Hajjatul Wada'. ورجع إلى المدينة. Kemudian beliau kembali ke kota Madinah. ومرض في صفر. Dan beliau mengalami sakit, beliau ditimpa sakit di bulan Safar. ثم طلب أن يمرض في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها. Dan beliau meminta agar beliau dirawat di rumah Sayyidah Aisyah. ومات أيضا يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول. Dan beliau wafat di hari yang sama, di tanggal yang sama, di tahun yang berbeda, di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. طبعا المجلس يضيق بالحديث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بالتفصيل، ولكن أحببنا أن نذكر لكم أهم هذه الأمور. Ya, tentu majelis yang singkat ini tidak cukup untuk membahas segala sesuatu tentang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau ingin, meskipun majelis kita singkat, menyebutkan beberapa hal, poin-poin penting yang mesti kita ketahui bersama. إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى نتحدث فيها عن أمور مفيدة إن شاء الله عز وجل. Insya Allah di lain kesempatan kita adakan perjumpaan lagi, pertemuan lagi, kajian lagi mengenai apa yang sudah kita bahas atau lanjutan dari yang sudah kita bahas ini. أنا سعيد جدا برؤيتكم ولقائكم.
beliau sangat bergembira berjumpa dengan kita dan menyampaikan ilmu agama kepada kita. So proud to be with you and so glad to be with you. Dah pada paham kan? نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الآن الوقت إلى الوداع إن شاء الله عز وجل. عندنا عزاء، نلتقي على خير، نقول لكم سلامات جلال إن شاء الله. Sampai jumpa Syekhna. Baik. Barakallahu fiikum Syekhna. مع السلامة يعني مع السلامة. Jazakumullahu khairan wa بارك jazakum الله anna. فيكم أكرمكم الله ما شاء Amin الله. ayakum. Ahsanallahu حفظكم ilaikum. الله. في أي سؤال قبل أن نترك نذهب للعزاء؟ عندنا عزاء. نعم. Ini beliau mohon diri karena beliau ada acara melayat, ada yang beliau mesti layati di situ. Maka takziah ya. Jadi sebelum beliau pergi mungkin ada satu barang dua pertanyaan yang mengganjal di hati, silakan diungkapkan. وبارك الله في كل من عمل للإعانة في تنظيم هذا المجلس إن شاء الله. Dan beliau mendoakan semoga orang-orang tim yang mengeset, mengatur perjumpaan ini mendapat berkah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. بارك الله فيكم أستحفظكم الله تعالى. Baik, jadi Syekhna, نعم. هناك من يسأل في الchat قال من هو الصحابي؟ يمكن سؤال شيخنا بس واحد. نعم. قال من هو الصحابي الذي قرأ membacakan pohon tempat Rasulullah berbesar berteman dengan sahabat baik akan pohon tempat Rasulullah berteman dengan bagaimana? السؤال ليس واضحا لكن إن شاء الله عز وجل في وقت آخر. بارك الله فيكم أكرمكم الله. جلاس واضح جلاس إن شاء الله. بارك الله فيكم. آمين وفيكم. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi beliau berterima kasih dan mendoakan kita semua. Semoga beliau juga bisa kita doakan dengan doa yang baik dan lebih baik dan selalu mendapat taufik dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari panitia akan menyampaikan sesuatu. Bagus? Baik. Baik, Allah Ta'ala alam. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.